पवित्र पवित्र अति पवित्र महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सत्य परमेश्वर, राजा मानकर राजा और प्रभु मानकर प्रभु और देव मानकर देव, ख्रीष्टर थिबा मोर भाई और भौणी माने, सर्वशक्ति मानकु प्रथमे धरी रख। सर्वशक्ति परमेश्वर को प्रथम धरी रख। से महान परमेश्वर, से जीवित परमेश्वर, आदि अंत अकक्ष, तुमर राज्य आसु, जेपरि स्वर्ग रे सेपरि पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो। जेतेबेले शिष्य माने की भली प्रार्थना करा जाए बोली यीशु को पचारिले, सेतेबेले शिष्य मानक प्रार्थनार ये प्रथम विषय शिक्षा देइथिले। आमे माने निज तथा अन्य मानक निमंते प्रार्थना करबा एकांत आवश्यक अटे। परमेश्वर राज्य ये धारापृष्ठ को आसीबा विषय को बाद देले आमे माने आम देश परिवार और एपरिक निज जीवन निमंते मध्य प्रार्थना करबा आवश्यक अटे। या सर्वदा आपण मानकर प्रार्थना हो। परमेश्वर इच्छा और योजना ता जीवन निमंते अधिक आवश्यक अटे बोली जदि जणे विश्वासी ग्रहण करे, तेबे परमेश्वर राज्य आसु बोली से प्रार्थना करने को मध्य बाध्य होता है। परमेश्वर राज्य विषय प्रार्थना करबा आम मानक पई प्रार्थना करबा भली आद नुहे। प्रिय बंधुगण, यह परमेश्वर सहित तथा तांकर सैन्य मानकर सहित छिड़ा होई जगत मध्य थिबा मंदता विरुद्ध रे युद्ध करबा विषय अटे। पूर्वर क्रूस उपरे पराजय वरण करिथिबा शैतान सहित आमे माने युद्ध करबा आवश्यक एवं आम देशर परिसर को ताकू बिताड़िबा करबा एकांत आवश्यक, जाद्वारा लोक माने सर्वदा प्रस्तुत हवा आवश्यक अटे। आमे माने शैतान प्रत्येक संतान संतति मानकु छिन्न भिन्न करबा मध्य एकांत आवश्यक अटे। सेति भाई आम मानकु कोन करबा? आमे निज सेना को चिन्हट करबा आवश्यक। आमे माने अस्त्र शस्त्र रे सुसज्जित हवा आवश्यक। आमे माने मंद शक्तिर समस्त गोष्ठी को प्रतिरोध करबा आवश्यक। द्वितीय कोरिन्थियो 2:11 रे एपरि लिखा जाए, शैतान को रूप रे तुम पाखु आसीबो, तुमे तार समस्त कल्पना उपरे अज्ञ नहो। मोर भाई और भणी माने आमे से शैतान को चिन्हिबा दरकार। आमे माने तार अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हवा आवश्यक। आमे माने मंद शक्तिर समस्त गोष्ठी को प्रतिरोध करबा आवश्यक। हेले आमे माने सेना बाहिनी को चिन्हट करबा आवश्यक अटे। परमेश्वर शत्रु को आमे माने कदापि निजर बंधु बोली विवेचना करबा उचित नुहे। से आम मानकु जगतर समस्त आनंददायक विषय प्रदान करिथाय। सेति पई आमे माने आदौ प्रतारित हेबा उचित नुहे। से आम मानक निमंते कौनसी मंद विषय करी नाही, तेबे मु काहेकि ताकु प्रतिरोध और विताड़ित करिबी बोली कही आमे माने आदौ निस्तार पाइबा नाही। जदिओ से निष्फल और नीरव अछि, मात्र से सर्वदा आम मानकर शत्रु अटे। शैतान मानव जातिर शत्रु अटे। आम मानकर चतुर्पार्श्वरे तथा एपरिक आम मानक मध्य मंद शक्ति कार्यरत बोली मध्य आमे माने अनुभव करिथाउ। आम मानकु पाप रु उद्धार करिबा निमंते प्रभु यीशु निजर जीवन प्रदान करिसंती। से सर्वदा पाप को घृणा करंती एवं प्रतिशोध मध्य करंती। तेनु आमे माने मध्य पाप को घृणा करिबा एकांत आवश्यक अटे। मोर भाई और भणी माने आमे माने जेपरि पाप करिबा, सेति पई आम मानकर सहित सर्वदा लागि रहिथिबा मंद शक्ति को प्रतिरोध करबा पई से आम मानकु स्वागत करंती। प्रभु यीशु ए धरा पृष्ठ रे वास करुथुवा समय रे जो स्थान को जाउथले सेठारे शैतान को विताड़ित करुथले। सेपरि आमे माने मध्य शैतान को विताड़ित करबा एकांत आवश्यक। शैतान को प्रतिबाधा कर, ताले से तुम मानकु ठारू पळाई जीवो, जहा याकूब 4:7 पदरे लेखा अछि। तबे आमे माने की भली शैतान को चिन्हट करिबा? जेपरि पवित्र आत्मा आम मानक मध्य वास करंती एवं आम मानकु परिचालन करंती, सेपरि मंदात्मा मध्य मनुष्य मध्य वास करी तांको विमुख करिथाय। एफिसियो 2:2 पद कौन प्रकाश करे ता ध्यान पूर्वक चिंता करंतु। अर्थात जो आत्मा एबे हे अनाज्ञवह संतान मानक ठारे कार्य साधन करूछि, ताहा इच्छा अनुसार तुमे माने मध्य पूर्वरे आचरण करी अपराध और पाप रे मृत थिल।
ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସାଉଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା ବିଫଳ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସାଉଲ ତଥା ଦାଉଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ମନ୍ଦା ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 16 ପର୍ବ 15 ଆଉ 16 ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ 18 ପର୍ବ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 18 ପର୍ବ 10 ପଦରେ, ଆଉ 19 ପର୍ବ 9ରେ ରାଜା ଜିଉସାଫଟଙ୍କ ସମୟରେ ଆହାବଙ୍କୁ ଗାମୋତ ଗାଲିଆଦରେ ପତିତ କରିବା ପାଇଁ 400 ଜଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦା ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 18 ପର୍ବ 19 ଠାରୁ 22 ଆମେ ପାଠ କରି ଜାଣୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦା ଆତ୍ମା ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର କରିଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାନ୍ଧିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସେହି ମନ୍ଦା ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଜିରିମିୟ 2 ପର୍ବ 6ରେ ସତ୍ୟତା ଅପେକ୍ଷା ଅସାରତାକୁ କଢ଼ା ନେଉଥିବା ଆତ୍ମା, ଆଉ ହୋସେୟ 4 ପର୍ବ 2ରେ, ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ 26ରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ କାମନା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଆତ୍ମା, ଆଉ ଦାନିଏଲ 4 ପର୍ବ 30ରେ ଗର୍ବକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 26:14, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 30:1, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 37:11, ଆଉ ହିତୋପଦେଶ 14 ପର୍ବର 30 ଗର୍ବର ଆତ୍ମା, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ 5ରେ କ୍ରୋଧର ଆତ୍ମା, ଜୁନସ୍ 4:9ରେ କ୍ରୋଧର ଆତ୍ମା, ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4:8ରେ ହତ୍ୟା କରିବା ଆତ୍ମା, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 37 ପର୍ବ 20ରେ ହତ୍ୟା କରିବା ଆତ୍ମା, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 10 ପର୍ବ 22ରେ ନମ୍ର ହେବାର ଆତ୍ମା, ଜିରିମିୟ 20 ପର୍ବ 4ରେ ଭୟର ଆତ୍ମା, ଆଉ ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ 15ରେ ଦାସତ୍ୱର ଆତ୍ମା, ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 27 ପର୍ବ 5ରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଆତ୍ମା, ମାର୍କ 9 ପର୍ବ 22ରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଭାବରେ ନିଆଁ ଓ ପାଣିରେ ପକାଇବାର ଆତ୍ମା, ଆଉ ମାର୍କ 9 ପର୍ବ 25ରେ ମୂକ ଓ ବଧିର ଆତ୍ମା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବେଷ୍ଟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶୈତାନ ସର୍ବଦା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ ବା ପ୍ରତାରଣା କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦାତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ବାନ୍ଧିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିବା ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆନନ୍ଦ ହରଣ କରି ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ପକାଉଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା କୋକିଶିଆଳକୁ ଧରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଦାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଫୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗୁରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ବୋଲି ଆମେମାନେ ପରମ ଗୀତ 2 ପର୍ବ 15 ପଦରେ ପାଠ କରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସହିତ ଉକ୍ତ ମାନବକୁ ପ୍ରଥମରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମାଥ୍ୟୁ 12 ପର୍ବ 28 ଓ 29 ପଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ କ'ଣ ଆମର ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବା? ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ କ'ଣ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ବାନ୍ଧିପାରେ? ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେମାନେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ବାନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ତାହା କିପରି ଅଟେ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ମାଥ୍ୟୁ 18 ପର୍ବ 18 ପଦରେ ପାଠ କରୁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ତୁମେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସବୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ସବୁ ମୁକ୍ତ ରହିବ। ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 18 ପର୍ବ 18ରେ ଏହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆମେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଶୈତାନକୁ ବାନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଶା କରେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ବାନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ଜହନ 4 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଗତ ଯେ ଅଛି ତାଠାରୁ ମହାନ। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ରହିଛି। ଉକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ରକ୍ତ ଓ ମାଂସର ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ମୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମାତ୍ର ତା ଅଧିପତ୍ୟ କର୍ତ୍ତାପଣ ଓ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଟେ ବୋଲି ଏଫେସିୟ 6 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରୁଥିବା ତଥା ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଶୈତାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ବାନ୍ଧିବା। ଏ ପବିତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପବିତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଏଫେସିୟ 6 ପର୍ବ 13 ପଦ ଠାରୁ 18 ପଦରେ ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ 7 ଗୋଟି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ 5 ଗୋଟି ଏବଂ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ 2 ଗୋଟି ଅଟେ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ'ଣ? ପ୍ରଥମ
द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम होची प्रथमटा होची कटिबंधन जहाँ सत्यता रूपक, उस्तरण उरस्त्राण धार्मिकतार प्रभु जीशु धार्मिक अटंती बोली कही तांको उपरे संपूर्ण निर्भर करिबा। तापर आइला पादुका शांतिदायक सुसमाचार सुसमाचार प्रचार निमंते सर्वदा प्रस्तुत हेबा ता पादुका। आ ढाल होची विश्वास, शिरस्त्राण होची परित्राण। आ शत्रु को प्रतिरोध करने निमंते व्यवहृत अस्त्र शस्त्र होची प्रथम ढाला खड़ग परमेश्वरंकर वाक्य, आ द्वितीयटा होची जाग्रत सर्वदा प्रार्थना रे जाग्रत हेबा। ये 7 पद को आमे माने मन रखिबा उचित। कटिबंधन होची सत्यता, उरस्त्राण होची धार्मिकता, आ पादुका होची शांतिदायक सुसमाचार, आ ढाल होची विश्वास, शिरस्त्राण होची परित्राण, तापरे खड़ग होची परमेश्वरंकर वाक्य, जाग्रत होची सर्वदा प्रार्थना रे जाग्रत रहिबा। युद्ध निमंते दाऊद को परमेश्वर शिक्षा देउथवा विषय आमे माने गीत संगीता 144 पर्व 1 पदरे पाठ करिथाउ। आमे माने गीत 18 पर्व 34 पदरे मध्य पाठ करू। से मो हस्त को युद्ध करिबा पई सिखांती, तेणु मो बाहु पितलर धनु लुआए। जगतर अधिपति शैतान ओ मंदतार विरुद्ध एक निपुण योद्धा सदृश्य दृढ़तार सहित छिड़ा हेबा निमंते ता स्वर्ग राज्य को ये धरा पृष्ठ को आनिबा निमंते आमे माने कोन निजको तांक ठारे समर्पण करिबा। सेति पई आपण माने कोन प्रस्तुत अटंती? शैतान को परास्त करिबा, किंतु शैतान को ईश्वरंकर वाक्य तुम वाक्य मो चरण पाई प्रदीप। आद्य वाक्य थिले, से वाक्य ईश्वरंक सांगरे थिले, से वाक्य ईश्वर थिले। से वाक्य को धरी आमे शत्रु को प्रतिरोध करने निमंते व्यवहृत अस्त्र शस्त्र गठन करवा। मो भाई और भणी माने तेणुकरी तुमे माने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रथमे धरी रख। जीशु आम सहित रहिबा दरकार, तांकर वाक्य आम सहित रहिबा दरकार। से आउची खड़ग आ परमेश्वरंकर वाक्य को धरी शैतान को पराजित करवा आमर आवश्यक। नले आम जीवन को से नष्ट करदेव। मो भाई और भणी माने मु आपण मानक ए सुंदर विषय आपण को कही एठारे समाप्त कली। सर्वशक्ति परमेश्वर को प्रथमे धरी रख। पुणी थरे कहूची सर्वशक्ति परमेश्वर जीशु को प्रथमे धरी रख। प्रिय श्रोता माने ए वाक्य को जो माने सुनिले प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु। पात्र स्टीवर्डशिप एल सदाई फाउंडेशन को प्रार्थना रे रखंतु। आमीन आमीन आमीन।